Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-kiram la farshidin Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Marsud Usman, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ila jamil anbiya wal mursalin wa sahaba wal qaraba wa tabi'in wa tabi'in misalin madin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم خصوصا إلى حضرة جامع الله تعالى من كفن لا كفن من مشارق الأرض إلى مغربها وأن يمينها إلى شمالها برها وبحرها خصوصا إلى سلطان سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى سيد القاسم جلد البغدادي وإلى حضرة الشيخ بهاءالدين النقشبندي وإلى حضرة سيد يزيد البسطامي وإلى حضرة ابن رباني حضرة جمال الطرق أينما كانوا مشارق الأرض المغربية حضرة جمال التسعة في إندونيسيا حضرة شيخنا سيد خالد بن عبد الله البنكالاني سن إلى حضرة ربي شيخ مجاهر أريس الفناني وشيخ سيد محمد البردني بن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم وصلنا إلى حضرة روحانية من حضرة في المجلس من السلامات المحرر اللهم اجعل من الفائزين واجعلها من أهل العلم وأهل الخير والبركات والسعادة في الدنيا والآخرة. ثم اللهم اجعل هذا المجلس مجلس العلم إلى يوم القيامة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن خير الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bismillahirrahmanirrahim. Nang dalam malam kadinto dapat ceritana tentang peperangan antara Talut sareng Jalut. Sekadim menang dalam peperangan antara Talut sareng Jalut banyak hikmah yang terjadi dan banyak cerita yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Beri keterangan sebelum Kak Dinto nerangake kadinapa kaum Talut tepak nyebrang sungai coba sareng perasaan arjang dan keserakahan. Orang-orang secokop ngenom secegrugan secedukan nikah berarti lulus ujian, sedangkan semondut aing banyak dari songai neka yang keplok lulus ujian. Terjadi eliminasi, penyaringan. Dari kisah Kak Dinto, Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita bahwasanya kualitas itu lebih penting dari kuantitas. Kualitas menusana. Lo pernah pemakai didik tentara nah sepenting kualitas tentara nah lebih tinggi dari kualitas tentara nah moso nengkin tok katanya kah. Nah masan ngadepi yongku orang sengereng Talut selulus nih kak ngerasa ngkorel pasti mati. Tapi pas beberapa orang saya ada buneh beberapa orang selulus nih walaupun yakin pasti mati tapi tetap optimis. Kam min fiatin qalilatin, banyak kaum sedidik makalah kaum sebanyak biidznillah kalaban edina Gusti Allah. Dari neka kita perlu untuk selalu mengingat bahwasanya kualitas keimanan, kualitas ketakwaan lebih penting daripada kuantitas. Sampean banyak salat, banyak dzikir, tapi kualitas salat di kualitas dzikir coba percuma.
Salat lo etremah, sing kualitas coba. Dikir lo etremah bi Allah Taala. Neka sindiran da orang yang mengedepankan faktor dohir etok. Padahal sepaling penting mengoreng da Gusti Allah neka adalah kualitas bukan kuantitas. Awirit adikir seebu. Aning lo hosok sekali. Bagusan adikir 100 tapi hosok. Seebu lo hosok padana sampean nyanyi nyanyian India lo ngerti panapa keng lah nyanyi. Sabung maknana. Tapi make sekalian mong sa nyanyi sepenuh hati oneng maknana lebih nikmat rasanya. Mungkin banyak orang ngadikir ini kan males. Yang ngadikir keng colok ada. Ya Allah ya Qadim ya keng le colok pikir enggak kena se, enggak kecemoran, enggak ada es krim, enggak ada apa. Engki akhirat dikir dadi beban bi guruna cong dikir hasbunallah para to seket ya cak buambu istiqomah. Dadi saya teguh keng 450 tok, makile lo hoso pokok le 450 ki percuma lo mandi. Saya kocak 450 nang neke kualitas, sekutu kualitas yang maksimal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Kangen nongko cokop Allah Taala saya nolongin sengko Allah Taala dat sepaling bagus dat saya nolongin. Kangen tiap detik. Maka dikir sampian kalaban hosok nih, walaupun didik makalah saya banyak selok hosok dan nekah. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jalut wa junudih qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Walamma barazu semangsana pada matawa abe maksudnya ngadepin pasera kaum Talut li Jalut da Jalut wa junudihi ban tentarana Jalut qalu pada adhebu pasera Talut wa qaumuhu Rabbana afrigh alaina sabron ya Allah Rabbana do pangeran kita afrigh maapol sampian nota sampian alaina dak kula sedaja sabron dak sabar wa tsabbit ban patetepakin agdamana ban netepakin sampian agdamana dak tongkak-tongkak kita semua wansurna benolongah panjenenganna dak kita alal qaumil kafirin ngadepi atau bengalaaki dak kaum-kaum kafir. Fahazamuhum maka pada makalah pasera Talut wa qaumuhu hum dak Jalut wa junuduhu biidnillah. Qatala ban maten pasera Dawud da Nabi Dawud Jaluta ing Jalut dak Jalut. Wa ata ban marengen huda Dawud pasera Allah Subhanahu wa taala marengi al mulkah dak kekebesaan gelak kisang beda lagi alil ahdi dzikri asla al mulkai bagi dak Talut masan Nabi Dawud latati nabi parengake dak Nabi Dawud wal hikmatah banda kenabian dak hikmah. Nah hikmah nang mereka maksudnya an-nubuwah wa 'allamahu ban ngajari pasara Allah taala hu dak Nabi Dawud mimma yasha dak bareng yasha seakarep pasara Allah walaula daf'ullahin nasah bencak saking sobung penolak ke pangeran annas dak manussah nyatana ba'dahum setengah manussah etolak bi ba'din kalaban sak tengana la selain la fasadatil ardu maka yaktene rosak panapal ardu bumeng walakin Allah ban tatapena sopana ban tatapena pasara Gusti Allah du fadlin kadin tok angge duwi kalau beran agau di keutamaan alal alamin dak sedajana alam sebeda dak sedajana alamin wakila alamin neka nang dalam kitab bahasa Arab sebab alamin nekah bene alam maknana tapi makhluk Allah taala segaduan akal
Alamin. Lakar lafat alamin lebih unik. Umum mah lafat jama' lebih khusus dari lafat mufrad. Alamin nikah. Tilka sedaja kadin to ayatullah, tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah Ta'ala, natluha alaika semaca kita hada ayatullah alaika dak sampian Muhammad bil haqqi kalaban bener wa innaka ban sangkune sampian kadin to laminal mursalin demi yaktenah termasuk orang seyotos atau sebagian dari otosen. Para rabu sebatan gulamul jakin jadi nang ayat semangken kak dinto paterus ayat seberi anyereta akin katinapa kaum mah tolut kak dinto makin cici menghadapi Jalut sebenarnya tepak menghadapi adua nih mengoreng cimen lampan ada kita gitu. Sampian ala kona apa ngadepin apa adua lah kalau. Oh, entar ke pasar sebelum mangkat ya Allah. Moga-moga kula ajual ajam gak dinto pelaris. Senyodok soto. Ya Allah. Moga-moga kula ajual soto are semangken bi sampean pelaris ben barokah. Ya neka adua kalau. Qalu rabbana afriq ala ya Allah. Dua nene petoronakin apa lagi dak engke istilahnya kayak itu tak itu sampai epol ati kula kelaban sabar madepi moso make moso banyak ekroyo 10 ekroyo 100 sabar lagi ati kula ya Allah. Nah nih molok sabar tak buru kene benten buru sabar nih penting. Jadi saya kocak sabar nih bener yang sabar ngadepi musibah ki. Bener pada sabar anil maksiat, sabar anil taat, sabar anil musibah. Yang saya kocak sabar anil musibah nih kamu nih kalau musibah sabar lo ngamuk lo nangis lo danekan nih lo orang cereng kepatian lo orang cereng. Ongki pada pola sesalah kapra orang mangken. Orang mangken neka mau ngadabu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini kalau pasti identik bi kepatian. Mungkin apa punten? Kotu yoba neka. Soalnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un neka bener identik bi kepatian. Sampian oleh musibah apa baik? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mong sampian engen kangen nang ate musibah apa abai sampian lo kira susah mong macam neka. Apa pola nah? Andi sepeda motor, kene ngerampok bi orang ngocak inna lillah engkau re anding pangeran wa inna ilaihi rajiun ban engkau bakal abadi ke pangeran kebinam pageng sepeda cek asal engkau mak lahir lo ngempak sepeda motor masa baru lahir langsung numpak sepeda motor sabung tanggi kan ketibi lahir abeng kang lo godon apa nyare engon oleh umpamana bi pangeran beri sepeda motor ETT bin kalak boleh umpamana melalui rampok naudzubillah ngimong lebih pangeran le potos dek neka kidek napa inna lillah kula neka bi sampean anding pangeran ngapi wa inna ilaihi rajiun banda Allah taala kula sampean bakal abeling tapi sing sakapra pokok ber inna lillah lah sapa mate kena eko enten cak pesalah kapra ki jadi sampean mana kina apa abai kehilangan pacar umpamana patah hati pacar kala orang putus cinta bekal ana pacar ke bekal orang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun benih kepatian saya nggak ada. Nah, oh tabak, angki bener kata andi HP geger pah besar kelar. Aduh, besar lah ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dak ne kata ti engkau anding pangeran benda pangeran kok bakal abeling. Dadi lo ning terlalu susah polana bareng saya titip pagi pangeran kengko elang atau besar atau berenam. Nah, nikah hakikat utama nah kalimat innalillah. Wong semangken pokok ngetelan nang Facebook la innalillah lereng mate. Kina benten?
Nah, salah kaprah. Tadi sampai lagi nulis status di Facebook. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya tang canteng besa keker geburu. Lah kenapa? Lagi emang selalu maca kan maca inna lillahi langsung siapa yang mati deh gua. Ini kepada gendeng ini kan. Pada gendeng lo baca galu. Baca galu mong berita berita. Nih siapa langsung reaksi siapa yang mati. Kadang mong status lancang galu males semaca. Kena benten. Nah tak nih kan nampolok ngidinga kiwasenan. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi nek acara kita adua sampian nang dalam napa mangken pas menang adua nih afrik alaina sabran nek mau ngebaca untuk ngadepi moso lakar mantik maka kita bener kaum matolut mau ngebaca doa nek ya bay malan afrik alan sabr sabit aqdamana mansurna alal qaumil kafirin sampian neka makela ekroyo orang banyak neka bisa selamat bisa menang neka asma neka fahazamuhum serena adua kaum matolut menang perang cek meng perang neka kualitas melebihi kuantitas lah aslina kan ngelanon benek enggung perang sesemangken atau perang selamba perang semangken belente lambe kala abi bambu runcing mungkin apa tapi beone sampean bahwa kisah yang sebenarnya itu mengharukan korban Indonesia ini banyak di Belanda aslina mencel bambu runcing sampai nama sopelor dor kini mati kuno kan dan jedor mati kuno tapi pola semangat kualitas keimanannya orang saya perang nekam lebih kuat dan nekat walaupun kuantitas senjata kalah tapi kualitas semangat menang maka Indonesia rebuai buah noreng sedangkan Belanda rebu neng atau senoreng tetap buru Belanda kenapa cang Belanda korek yang abela negara soro jenderal perang soro jenderal mong kalah kok buru apa buru Belanda. Sedangkan orang Indonesia kualitas keimanannya jihad fisabilillah mung mati masuk surga timbang melarat dunya awan mati perang maju makelitor-gelitor maju saja takok din budina belenta nih kualitas ini ke kualitas keimanan ini kan lain mong zaman Kanjeng Nabi perang Badar ning 313 orang Islam orang kafir 1000 lebih tetap menang. Nah, tetap kualitas keimanannya ini kekuat. Dan nikah. Jadilah karena nikah penting untuk diserap oleh kita. Jadi, napa kuncinya lamba perang tepak Belanda Indonesia mek menang? Kuncinya tasawuf torekot. Katanya sampai ada orang Saudi zaman lamba. Ketika fatwa jihad nikah dikeluarkan oleh Syekhina Syekh Hasyim Asy'ari senyebarakin para masyarakat nikah kiai torekot benih kiai syariat benih kiai fikih dan tapi kiai torekot selakar adidik rakyat kala bendikir wirid sehingga ngepas atena lo takut mati dan nikah lalu mikir sekali kematian nih kalau maju kayak torekot nih kualitas keimanan yang luar biasa nih bismillahirrahmanirrahim teting zaman lambat nih ke Bani Israel perang akhirnya menang kaum Tolut nih ke menang bi Jalut biidnillah nih sepenting jadi biidnillah cak sampai umpamana andi kesaktian bisa nampai orang bisa ada neka andi napa akek andi akek jemerut bisa kesogian atau andi akek napa merah delima pah bisa teguh saba ada gelas tembak cedar lo bisa gelas pah sombong jago tang akek lo bisa biidnillah biidnillah neka
Noles jimat manting biidnillah. Ala ko mahabba manting biidnillah. Jak kalapai biidnillah. Fahazamuhum biidnillah. Wa qatala Daud Jalut. Nabi Daud tepakne kaki kene pada Ibra. Umur belasan tahun. Bisa mate jenderal moso, raja moso sanya maja. Jalut tengki caepon pate bi setip. Padang. Mikane ke Padang. Padang cetek ngara betone tepak ke beto ababil ngara. Begitu Padang tedas nih kan. Mungkin kan ten. Lamba kula emot almarhum aba lakar toman abadi bikinah penang. Bekede de cokah. Beke bocah doa pasai kalau anak-anak surah pasah. Pasah sampasa pa baca doa nikah. Bade tuana. Bade nang kata babane. Pah bikinah penang beke. Tepa som ninja nikah. Kepenapa? Mau nganu langsung padangaki ke orang. Nah, mau padangakin tepak langsung tompas. Pada bet tepain pelora manu ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Oh, langsung ke daun saya kakak nolak abeng lobeng mereka. Mong mangken mong lambok kan. Masa mungkin ya bodo-bodo pekekor pak bisa orang setepai kadian. Mong mangken lah biasa. Petoran nuklir sampai lah gemet. Kena bentan. Jadi teknologi sekocak nuklir, pesawat bomber B-12 atau pesawat napa lebe dalam be. Cak ton keton nengkor anle sebut lamba coba kal beda neka pi pole. Dan neka. De neh pelor Nabi Dawud neka sing lakarbi pangeran ya to sedatina pengke parengen ilmu pate bi setip neka walaupun abang kene. Nabi Daud kan kene, Jalut neka Goliat cepon. Raja, tengki raja. Dan neka kubi sano kol. Nyocolo bisa tompeket pende gina benten. Nompek mosole tepak ba kilo depak. Kilo kala kala setip neka di baba. Tadas ma hate Jalut wa atahullahul mulka. Pahbi Allah taala keraton Tolut. Nah, Tolut nih raja seasal nih paring akidah Nabi Daud kala bencara Nabi Daud pada dimanton Tolut. Tolut nih lo keduan anak laki keduan anak bini pakabin bin Nabi Daud lah kare cenciaki siapa orang sebisa mata Jalut bingko kemantua cepon Tolut dan eka nah akhirnya Nabi Daud semata Tolut kemantoh mate Jalut kemantoh bi Tolut pas Tolut sedang gente akidah Nabi Daud dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman mungkin cerita lain wa atahullahul mulka wal hikmah hikmahnya kan nubuah kenabian di Allah Ta'ala pareng akidah Nabi Daud asal nabinya Samuel loh ada nang otosan sesagame. Lah kalau sebut nang Quran lo sebut langsung Samuel neka. Lo masuk ada Nabi Adam, Idris, Nun, kalau masuk. Tapi neka Nabi ben otosan juga. Jadi mau sampai natanya masa otosan neng segame. Lebih mau otosan. Banyak cuma sewajib kau nengen sarang orang mukallaf pola sebut nang Quran segame malaikat sewajib sewajib kau nenge polanya sebut neng Quran sepolo mau ngatanya banyak malaikat kenapa aduh lo neng bitong mau malaikat sampean audu netes mau ngadua kisah tes itu malaikat benar dari Baitul Makmur keluar malaikat lo abeli boleh Duh mau cara pangeran ngebay malaikat cek bunyang dia. Oh sampean cak ngokor pangeran bi pikir kita. Sampean keng ngebay anak atung bay lengel he. Dina bentan. Nah malaikat ni kebene anak. Tadi payon ngebay bay kebayan tokang kok ngebay korser telware lo mare. Pangeran ngebay malaikat saare apolwane budo mau jaran. Oh sing pangeran sampean kun fayakun. Lombah lamare.
Kina benten pokok kun beda heda lepas beda mung malaikat sampai lo ning bitong malaikat jin manusia napa dak neka nabi dak neka juga beda nabi Sis anak nabi Adam anak terakhir anak nomor segeme neka nabi juga nabi Sis yang mana beda nabi Samuel mon nang Injil orang Nasrani beda nama Samuelnya kan beda tapi nang Al-Quran lo sebut nama Samuel lah kan Nabi Samuel gelak sabri bertada kaum Bani Israel Bani Israel bakal beda raja seyotos untuk hedah nyaman tolut pahlo anda Bani Israel pola tolut ni ke Bani Anang Rato nambah nih lah ni kan Nabi parengaki jadi Nabi Daud ni kan nerima dua nerima kekerajaan nerima kekebesaan raja bi nerima kenabian dua mau ngasal kan Nabi Samuel raja na Tolut mas anda pada Nabi Daud nerima dua Nabi nerima kerajaan nerima ni kan Nabi Daud wa allamahu mimma yasha bi Allah taala iajarin kalabon banyak ilmu seeka karep pengaduan Nabi Daud ni ke banyak keterampilan di antaranya craft wah craft apa cang nakan sampai mau main game craft ini kan apa membuat benda crafting itu kerajinan lo tau bahasa Inggris lah apa lang kotok setahu re crafting Nabi Daud nih bisa melemas besi logam napa tiar nih cukup kok teko Nabi Daud agak baik kelamping teko ulah deh mau sampean mau kelamping mau dari kain tak nyaman teng nyai inggi Nabi Daud nonton besi bojone raja cukup tapor dan neka lepel tang pepa pakai bentuk tadi kelampi Nabi Daud neka mau ngadeer pasti mondud hasil penjualan kelampi nah dan neka jadi kelakar keahlinan neka wa alanna lahul hadid neka Nabi Daud neka pas mau nyanyi Nabi Daud nih mau maca Quran mau sabung Quran lah mau maca kitab Zabur nih kan oleh Zabur Nabi luar biasa sampai mana ambu neng ngedingakin Nabi Daud dan neka ambu lakar kelebin nah mau sampean nyanyi ambu mano keng kepelengan markana ambu kepelengan keker goglar tak pah repot deting nak kana sebiasa ala ko buseng ngelas nika lakarlah kelompong Nabi Daud dek kan maksudnya turun namang kan nang Quran ada ayat lakar yang kuy untuk nikah jadi kita orang Islam nikah keduan kelebihan umat Kanjeng Nabi maksud gue lah keduan banyak kelebihan selalu ikut umat lain ayat-ayat seberhubungan bi nih kemana bisa yang kuy untuk kesaktian nih bisa yang kuy toron akidah umat Kanjeng Nabi lakar mangkena Al-Quran nih sebut sebagai mukjizat terbesar anapa polen Al-Quran nih mampu memberikan ijaz mukjizatnya meskipun nabinya sudah meninggal sudah wafat mun kaum lain Nabi Isa alaihi salam selamun sarang orang Nasrani sebut Yesus itu memang punya keahlian menyembuhkan orang buta ekosok langsung beres orang mati ekosok langsung beres manuk geger ekosok beres tapi setelah Nabi Isa wafat yang kat ngomong kocak wafat deki tah norok wafat Isa Al-Masih enten Nabi Isa yang kat bi Allah Ta'ala umatnya lo keduan sarana untuk nerapkan kesaktian Nabi Isa mong bade bisa neka ngangkui cara lain bener ngangkui cara Nabi Isa ekosok langsung beres enten Nabi Musa sakte bayangkan tase gepak sebe haman jajal ngepak tase nyaki tak sampai sekena gepak aing betoh gepak tes nyomper nih Nabi Musa nih kina bentan
kemoso bi Fir'aun aing dadi dere kata akalar karan bolong dotune nek termasuk kesaktian Nabi Musa dolimi. Tapi masa Nabi Musa wafat orang Yahudi lo bisa pah ngepak aing ngaseba lo bisa. Tapi Gusti Kanjeng Nabi ninggalake Al-Qur'an. Setuju mukjizat umat lain, mukjizat Nabi selain bisa ikalaku bi umat Kanjeng Nabi dengan bantuan ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan nikah. Dengan nikah. Bisa. Sampean napa lo toman ngeding ceritana Sunan Serah. Senang kaki dungket keluar aing. Sunan Serah kelopai. Serah kali Joko. Oh neka benar aja gedungkat. Aja gedungkat padi Nabi Khidir bi Syekh Abdul Qadir kisah cerita. Beda. Itu keluar. Malah mong Sunan Bona, Sunan Ampel emas jo. Tengku tadi emas ongku. Ya neka umat tu neka lah umat tu. Sakte pon umat tu. Syekh Abdul Qadir Al Jilani neka umat Kanjeng Nabi, umat Kanjeng Nabi. Letengkun dari kaum lain gimana beda umat sesakte katineka sengangkui ilmona sobung paling bodoh cerita samon kuat mana neka tapi tengku Abdul Qadir kan kisahnya mirip-mirip dengan bantuan Al-Quran ijaznya Al-Quran baca ayat neka ceret Nabi Dawud dan neka melemas besar napa lo bisa umat Kanjeng Nabi bisa tepak perang neng Damaskus neka sampai ber Damaskus SWAT semangkan neka kan pola besi seeles peles lo toto sehingga besi kualitas sepakun akhirnya pah tepak perang neng perang salib bisa pah menciptakan pedang saya ketakwai bi pasukan pasukan Kristen nah neka kan oleh pengrajin saya ngangkui doa ya neka karena neka kelebihnya umat Muhammad oh sampean tero mebroka bareng pondut malelo dik sobung Kanjeng Nabi kan bisa katineka Kanjeng Nabi toman agabai jurang hondak yonjang ada bareng Kanjeng Nabi tok soroja bala bisa ngoncang lo cokop Kanjeng Nabi jadi olah toro jangka dari apoi cepon Kanjeng Nabi katwe kabi ayo kena ambu kabi ayo 200 orang salako ayo ngakan daerah keng sepanci roti sepanci ke 200 iku cukup cepon akal kebi Kanjeng Nabi nih jangka pakai ngecopai cu wong copan sampean anyong langsung bi Kanjeng Nabi ayo ngalak tret sedaja tengku nang hadis Bukhari kan badah sedaja cukup 200 orang ki akadilo luang tengku aduh lah kadilok luang nih Kanjeng Nabi tepak jalanan sedaja lo bisa nginom arjang pelolong aing ya pelolong dalam leper coba mangkok nekak ning sene ke Kanjeng Nabi sedaja sangang polo orang terus pada audu terus pada nginom lala pelolongnya Nabi paya teguh Kanjeng Nabi nih aing leper ne teguh pae tong tang aing pekana kapi bedena tak Kanjeng Nabi aing ne agili sampai beda sampai apol bisa audu bisa nginom sedaja asma broka coba sampean nggih nyelen aing bucor aing ada lo agili lah kan Kanjeng Nabi napa umat bisa napa dan bisa toronakin dalam ayat Al-Quran kitab hikmah asmana sedaja ayat sandi hasiat pada imam marang khawasil Quran hasiat ayat Al-Quran pada nang kitab mujarrabat dairobi banyak nang ke ayat-ayat Al-Quran semanti pada asma ini kalau dibaca ayat ini pada ayat telo untuk benteng pada nikah mukjizat Kanjeng Nabi saya paling raja walaupun Nabi sobung kesaktian pakun keng sayang semangken jarang sebisa ngangkui kesaktian nekang kenapa pola nasi ajar kesaktian Al-Quran ini kalau banyak orang sibuk bi ngaji ilmu umum sibuk bi nyari dunya sibuk bi ngaji ilmu syariat tok
sehingga ilmu-ilmu hikmah, kekuatan-kekuatan yang harusnya dimiliki sebagai silahul mukmin, senjatanya orang mukmin, banyak lo ia ceraki. Walakin Allah walau la adafullah lo capok nih kan. Seneka saos cek lancung keterangan gula mangken ke depak kaman-kaman. Tapi kan bagus, sepenting kualitas gelun deki mong tepak ada ayat sedak pendek keterangan sesobung hikmah setertentu mbah makai sepolo latihnya langsung dan yang semakin lakar penting nih soalnya berkaitan sarang kualitas dan dengan contoh seperti neka semoga bermanfaat dek ngendak bunda je nah makai dek panda tabeng bede nah keng lo dek panda semakin kelanceng. Sekarang tak bisa, semoga Allah Ta'ala kalau bisa sampean pada jaga dari penyakit corona, ejawaki dari penyakit corona, kalau bisa sampean saja keluarga saja, selamat, terutama orang-orang Islam sebenarnya nggak aman ka iman. Ben peduli sobung penyakit corona kalinto, kalaban berokana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Maulana ya Allah ya Sayyidana ilal jannati adkhilna. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Maulana ya Allah ya Sayyidana bi maghfiratika arzuqna. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Maulana ya Allah ya Sayyidana bi huril aini zawijna. Fa ya Rahmanur hambina wa ya Latiful tubina wa ya Hafidu fafadna minal makhawifi syarri. Ya Rabbi malikal mulki amidana bil muluki dalil lana kullal mulki min zalimin tajabburi. Ya khaira mujiri jirna min syururi nufusina ya Allah uskina jutna bi kulli gaitil ghaziri. Allahul kafi al ghani Allahul wahhab al mughni fitnar rizqa ya mughni ghaniyan tulad duri. Maulana al-Fattah al-Hasib Maulana ar-Razzaq al-Qarib sakhir lana rizqa wajdib qalbal halqi wal bashari. Rabbana al-Mu'ti al-Muqsid Rabbana al-Wasi al-Basid wabsid fadlaka ya Basid bi amwalil kawathiri. Sayyidana kafi al-Lutfi Sayyidana al-Barra ra'ufi hablana ni'makal wafi bi kafil abdil hakiri. Qabidu mumin talanda asri lana qabdal anda arsilahum bi kulli da mudatatu liduri. Wa ya jamilu jamilna dhawahiran bawatina Allahun nuru nawwirna muzayyanan bil anwari. Rabbi nas'aluk imama adilan mutakarrima li hududika mukima mu'inan kullal khiyari. Muqiman lis solawati amiran lil marufati munhiyan lil munkarati wari'an dolal usuri. Musihan kullal harami qahiran kullat taqami muslihan bainal anami latifan bin nawaswiri. Ya sami usmalana wa ya salamu sallimna ya mujibu ajib lana fahab lana tulal umri. Salatul Rabbi wassalam ala man qurratil anam wa ashabi madil Islam daiman tulad duri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil manfaat
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من السيئات وترفعنا بإنك الدرجات وتبلغنا بوصولك جميع خيرات بعد الممات اللهم إنا تصمت بالعزة والجبروت وتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي لا يموت اللهم اصرف عنا وعن أهلنا وعن ظالمينا وعن هادنا وعن هذا الوباء وقنا شر الردى ونجينا من الطعن والبلاء برناك الجندر اللهم يا هادي اهدنا صراط المستقيم ثبت أقدامنا في دينك الإسلام ونجينا من من طلبنا على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من حرمة الفاتحة.